আপনি দেখছেন নিউজ नाउ আমরা জানি কোনটা খবর। त्रिपुरा प्रदेश कांग्रेस ने देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को उनकी 108वीं जयंती पर याद किया। प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व ने बुधवार को अगरतला स्थित पार्टी कार्यालय में आयोजित एक समारोह में उन्हें श्रद्धांजलि और उनके करियर और योगदान को याद किया। इंदिरा गांधी के समय भारत की विदेश नीति मजबूत और सम्मानजनक थी। इंदिरा गांधी ने नॉन अलाइन मूवमेंट के जरिए अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की स्थिति मजबूत की, लेकिन वर्तमान में भारत की कूटनीतिक स्थिति कमजोर हो चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय मुश्किल समय में भारत के साथ खड़े नहीं है। त्रिपुरा प्रदेश कांग्रेस ने यह आरोप लगाया। इस समारोह में कांग्रेस नेतृत्व ने लोकतंत्र की रक्षा, मजबूत विदेश नीति और राष्ट्रीय हितों में इंदिरा के आदर्शों पर चलने का भी संकल्प लिया। এই যে দেশ পরিচালনা আজকে ভারতবর্ষের বিদেশ নীতি বলা যায় তলানিতে এসে দাঁড়িয়েছে। জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষের যে গৌরব উজ্জ্বল ইতিহাস, যে জায়গায় ভারতবর্ষকে পৌঁছে দিয়েছিল ইন্দিরা গান্ধী, বা তার ধারাবাহিকতা যেভাবে ভারতবর্ষে আমরা লক্ষ্য করেছি, বর্তমান বিজেপি শাসনকালে দেশের প্রধানমন্ত্রী নিজেকে বিশ্বগুরু বললেও ওনার কিন্তু আজকে বিদেশ নীতিতে ভারতবর্ষের পাশে দুঃসময়েও কেউ দেখা যায়নি বা কেউ এসে দাঁড়ায়নি। আমরা দেখেছি ইন্দিরাজিকে, যিনি এই বিশ্বের কমিউনিস্ট রাষ্ট্রনেতা কিউবার ফিদেল কাস্ত্রো ইন্দিরাজির ভাবাবেগে এতটা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন এবং ভারতবর্ষের নেত্রীরূপে কিউবার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় ইন্দিরাজির জীবদ্দশায় ইন্দিরাজির মূর্তি স্থাপন করেছিলেন এবং এই বার্তা দিতে চেয়েছিলেন